मैडम Engineer semua. Stop. 어머 등신에 게 아니죠, 누가? 어머 등나 못하나, 어머 어머 내가 못하시나? 내가 Itu lebih ada di sana. আর আবার পরে খেতাম না আর তো লেখা Jadi jeung simna assembly seat ni bisingo klaijak Hazamara di blog ni bisingo klaijak Tokma Karik high school ni rungnogo sung phailajak sini logi tongo SDO RD agai sini Hazamara school inspectorate ni IS tai oroni SMC committee administrators और फैमिली मूल उद्देश्य का जों और जे कताल कैसे बिल्डिंग और खाने नाई दङ बुसखाङो प्राय 6 कोटी टाकानि गावरावनो जागानि जे बिनि जे डिमार्केशन मियाखैबा और जे 6 कोटी टाकानि जे बिल्डिं नाय बियांति खालायके काहामंनाय आबनो सोंथि नायलायखा Sini borong menang menteri, disuruh kita borong bini saya itu Mumbai. Joto cini simna bidan semua kendra wajib tiprasa amsani. Joto SB high school, higher secondary school no. Ketal kaya adunik modern je tahu je building, oh building amah ke ini tangerna bagai no. Bo kaitin aja, Rajya Sarkar ni engineer self chief engineer, ini akai ba DM. Ini kaiba education department ni je director joint director basuk laimani yagulo no omake yapri romjabi to karon rung je society o rung krei শিক্ষা krei a society konjin kujuk sa kaskemi boni bagai no elakani jotto oro jara tongnai rok taku bokuro borok bo ekoi no bongni dekhabo একমত ন স্কুল ন তাবুক শুধু স্কুল হামখাই নইয়া কিন্তু বিনি বিল্ডিং বো হামনা नांनाय স্কুল বো नायथुंना नांनाय কারণ जों नायनाय केंगा ताबु বিদ্যাজ্যোতি PM শ্রী মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অনেক তাও কিংকা কম্পিটিশন মার্কেট চলি দं ইয়াङो একদিকে नायनाय के জহর নবোদয় বিদ্যালয় চিনি অরণ ক্লাইখা চিনি হেজামারা এলাকাও আবনি লগে লগে সাইথাঙ্গাকাই जों তাও একলব্য চিনর জাফানো হাইপার চিন এলাকান ক্লাইও সিমনাও নতুন বাজার গানানি দংদারি হাতি গানানি আরো সमुखा খুব কাহাম কাই তাবু তাংজাগै दं गाय अमा हाइके त्रिक ताबु बरकाठाल हस्टेल ताव तांजाग दं ताव चानपुर गार्ल्स हस्टेल सबायै कताल खाय तांजाग बुनाय एका अमाके तावने राधानगर प्राय अलमोस्ट ओ सिगाङो न दुतालानि साद्रि फैउखा एका सिङा साखायो उदिन 27-28 ni bisingo motamoti building pai chengaro habri manai dar komora bamtino एका नायनाय माने त्रिक सिनि खदानि बिसिचिन द फारावनि बिसिङो न हेडमास्टार हेड मिस्ट्रेस ngै नायनाय माने रेजाल्ट खूब गाहाम चलिदों ताव अर जों खोना फैगासिनो मैडम समालिका 100% अ जागाव फार्स्ट डिभिजन खरकसा मानजाक ब्रैमा मासा सेकेंड डिभिजन 13 जना एका अमा हाइकायै त्रिक जुरि काका गाय तो चिनि बागै कोनो असुबिदा गरै साइथाङागाय तिप्रासानि बिसिङो टप 10 जों एकदम खाख्ला फुलिनो सैमानो এই বরকাঠাল এরিয়া নে ত্রিপুরা একাডেমি ও প্রাইভেট স্কুল টপ 10 ত্রিপুরা রাজ্যনে এমন কোন স্কুল ফানা তখন ত্রিপুরা স্যার টপ 10 কাছে মেনিয়াকো একমাত্র जों
बरकाथालनि एरियायाव कायसे जों नारगै मानखा माने तेरे कासारिनानि बागै जों मा सुलायजो आबनो जोंनि लक्ष्य एवं जोंनि मिनिस्टारनि लक्ष्य आनि एडिसि आनि खरकसा अरने आदङै जोंनि लक्ष्य बाबनो कोनो मते फानो कोनो अरबो जागा जमी तुई बा ओ ngano तुई कोनो असुबिदा जेना तां सामु चलि थानाय